Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovaj divan tiramisu sladoled. Ovo je nešto odlično. Pripremite 5 žumanjaka i 120 grama šećera. Šećer stavite u žumanjke i ovo mutite dok ne dobijete finu i pjenastu masu. Kada su žumanjci i šećer fino umućeni, trebali bi izgledati ovako. Baš onako pjenasto i fino. I ovo ću sada staviti da kuham na pavi i to na veoma laganom ključanju vode. Voda treba da ključa samo onako lagano. Ja ću da kuham na 5 od 9, na 5-6 od 9, zavisnosti kako bude ključalo. Ovo je potrebno da kuhate na pavi od 15 do 20 minuta. Potrebno je da ovo postepeno miješate da vam se masa ravnomjerno kuha. E sada, zašto ovo radimo ovako? Zašto ne kuhamo žumanjke u šerpici kao što se to radi kod klasičnog sladoleda? Ako nemate termometar ili ako niste dobro upoznati sa procesom pravljenja sladoleda, lakše vam je da pravite ovako, jer su vam žumanjci mnogo manje osjetljivi na temperaturu nego kada ih kuhate u šerpici. To je prva stvar. A druga stvar je, zato što se kreme koje se pravi, sladoledi koji se pravi kuhanjem u šerpici, kuhanjem u mlijeku sa dodatkom vrhnja, oni se kasnije stavljaju u mašine za sladoled koji miješanjem one dodavaju onako vazduh u tu masu. Taj vazduh nam je potreban jer onda sladoled bude kremast i onako malo vazdušast. A mi to ne možemo uraditi ako nemamo mašinu za sladoled. Na ovaj način ćemo napraviti žumanjce kuhanjem samo sa šećerom, a kasnije ćemo umutiti vrhnje i staviti ga u ovu masu. Nekako ćemo prevariti taj proces i ipak ćemo dobiti vazdušastu masu iako nemamo mašinu za sladoled. Vidite kako to izgleda. Veoma važna stvar kod žumanjaka je da ih pasterizujete. To jest da nemate strah od salmonele ili bakterija, a način na koji pasterizujete žumanjke je da ih naravno zagrijete na određenoj temperaturi. Ove žumanjke ne smijemo zagrijati na neku temperaturu, ne smijemo ih prekuhati jer će se onda osjećati na kuhane žumanjke i to neće biti lijep okus sladoleda. Znači moramo da igramo između te temperature koja nam dopušta pasterizaciju, koja je temperatura preko 60 stepeni i temperature koja ne dopušta da žumanjci gore, koja je neka temperatura preko 75-80 stepeni. Znači moramo da igramo u tom nekom dijelu tu. Naravno ova granica je uska, ali ako želite dobiti fin i siguran sladoled, morate se malo potruditi. Evo vidite, temperatura je već prelazi 75 stepeni i to je sasvim dovoljno. Ne smijemo držati više žumanjke na pari da nam se ne bi prekuhali. Sada ću vam pokazati kada je to skinuto sa pari koliko je stepeni, ali ja ne dodirujem dno šerpice, jer je dno šerpice uvijek toplije. Evo, 62 stepena, 63, 64, penje se ka gore i to je sasvim dovoljno da se žumanjci pasterizuju. A vidite sada kako su oni postali, kako bih vam rekla, kao malo spužvasti. Tu je znak da su se oni već počeli kuhati i nije potrebno da ostavimo pa da nam se onako stvori niti žumanjaka. To je već znak da se počinje stvarati kajgana kada vidite onako niti žumanjka. A ovdje nemamo, zaista je fino i glatko, ali dovoljno skuhano. U ovom slučaju ja sam žumanjke kuhala 17 minuta. Ovo je potrebno da sada potpuno ohladite, možete i premjestiti u jednu drugu zdjelicu da se potpuno ohladi i onda dodajemo šlag. Pripremite 90 grama šećera i tu stavite 2 kašike vode. Ovdje u drugoj šerpici pripremite 150 ml slatke pavlake, ovo je mlična pavlaka i tu stavite 3 kašike instant kafe, ovako ne navične, ali ni premalo. Ovo sada samo zagrijte, dovedite do ključanja, nemojte pustiti da ključa, ali je potrebno da se ova kafa otopi. Evo vidite, vrhnje sa kafom se otopilo i ovdje ću da isključim ovu ringlu, jer nije potrebno da nam ključam, a ovdje nam se šećer već otopio i ubrzo će da se stvori karamela. Ovo je u stvari neka druga verzija karamela, jer mi u stvari ne želimo da stvorimo baš onakav okus karamela, već želimo da to samo nekako stvori nam jednu finu kremu od kafe koja je onako ukusna, ali ipak da tu kafa preovladava.
Ako želite da pogledate baš onako pravi recept za karamel, možete da vidite na mom kanalu i taj karamel možete koristiti za sve prilive, za sve kolače koji poželite i za sve vrste, recimo, sladolida. Ja iskreno ne volim da mi karamel gori, pa ću ovako odignuti malo od tali, od šporeta, dok se ovaj šećer sad ne istopi. Vidite, šećer vam se mora potpuno istopiti da ne biste imali ove mrvice unutra. Sada stavite vrhnje. I ovo sada malo promiješajte. Isključite ringlu. Ovdje dodajte mrvicu soli. Ovako samo malo maslaca. I ovo sklonite sa vatre. Dodajte pola arome ruma, ne ovu cijelu bočicu. Možete dodati naravno i kašiku ruma ako želite. Ovo promiješajte. I ono što ću ja uraditi dok je još ova masa vruća, uzet ću jednu, možete uzeti čašu ili bilo šta, i ovo procijediti. Znači da vam ne budu uopšte nikakve grudvice unutra, da vam ne ostanu možda komadići šećera i slično. Nije ostalo, možda nije ovo bilo potrebno, ali može vam se dogoditi, vidite, ali može vam se dogoditi da vam ostanu komadići šećera unutra, pa ovo sada ostavite da se potpuno ohladi. Umutite 500 ml vrhnja za šlag dok ne dobijete finu i pjenastu masu. Pazite, ako koristite mliječno vrhnje za šlag, nemojte ga premutiti. Kada je šlag dovoljno umućen, počnite dodavati žumanjke sa šećerom. Zapamtite, žumanjci sa šećerom vam moraju biti potpuno ohlađeni. Mutite dok ne dobijete finu i ujednačenu masu, ali nemojte ovo premutiti da vam se vrhnje ne bi pretvorilo u maslac. Evo vidite. Ovdje sam pripremila piškote i isjeću ih na 3 dijela, da mi ne budu baš onako prevelike. Ovdje ću nanijeti samo malo masi. Piškote ću poridati onako, samo da ih ima nekoliko. Nemojte misliti da ovo sada baš pravi tiramisu. Potrebno je samo eto da ima, da se naiđe onako na piškotu u blizini. Sada ćemo ovdje ovako staviti, kao kad pravite tiramisu, a stavljate i stiskujete ovako po vrhu. Ovdje ćemo sada samo malo preliti ovim prilivom od kafe, ali samo lagano. I ja ću između redova posuti samo onako malo kakao. Vi ne morate, ako ne želite, pošto tiramisu se inače između redova ne posipa kakaom, ali ovo je nešto što bi vam savjetovala da uradite. Jer je okus, kada imate kakao ovdje dole u masi, je nekako mnogo bolji. Ovako nastavite do kraja dok ne utrošite sve sastojke. Sada na kraju pospite bogato kakao prahom. Dragi moji, ovu divotu ostavite sada u zamrzivač na nekoliko sati da se zaledi. Dragi moji, evo nas drugi dan, želim da vam pokažem nešto. Ovaj sladoled je prenošio u zamrzivaču i sada ako želite da ga ovako izvadite, on je dosta tvrd, vidite, mislim mogli biste, ali je dosta tvrd. Tu je zbog toga zato što naši zamrzivači su podešeni na temperaturu da onako zamrznu hranu, ne da je drže onako u stanju pripravnosti. Želim samo da vam kažem da ovaj sladoled prije nego da poslužite trebate ostaviti na sobnoj temperaturi možda pola sata da se on onako samo malo da omekša. Nemojte brinuti, u njemu ima dosta masnoće, tako da će on veoma brzo da omekša. Evo nas nakon pola sata, samo da vam pokažem kako ovo fino izgleda. Vidite, sada se već može ovako fino praviti kao baš prava kugla. Dragi moji, pravo osvježenje. Pravo osvježenje. Ovo je, dragi moji, jedan predivan sladoled. Ali stvarno je dobar. Znate kako,
Uopšte nije previše sladak, ali je tako nekako osvježavajući i baš onako pun okusa. Znaju Italijani koja je kombinacija okusa dobra, pa... Dragi moji, pojedu ja ovo. Ali, valjda ja smijem da pojedim, mislim da ipak moram da pojedem, da degustiram, da vama pokažem kako izgleda, kako je, da li je dobro. Ništa, dragi moji, ja idem da ovo ponudim svojima, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!